So, ayan guys, morning. So, meron po kong 7-person land tour. So, ayan, dito kami sa may keyhole. So, ayan, na dumaan kami dito sa may nagtitinda ng sea urchins or tuyom. So, ayan guys, kakain po sila guys. 3,100. Magkano? 3,100? Ayan, 3,100 daw. 3,100. Unsa tawag na sa inyo ma'am, sea urchins? Tuyom, ana, tuyom. Tuyom gyapon na diri yaga. Oh, tuyom na, tirik. Tirik tirik. Tirik. Patirik-tirik. Naman sanang Okay, so. tumirik. Ano man yung gumagano? Kanang yun. Oy, yung mga ganun. Ano na maglakaw, lakawan naman na. Bilaan ko ka lang. Kanang lakaw lang, kanang maglakaw pa biyahe, pinana-ana lang. Magtungkay ka lang namin. Ate, can you hold it? Sen, papuntahin sila ng keyhole, doon kami galing kanina.